बोले आपका भाग अच्छा है, इंसान का मामला तैयार है, उसे निकल लेना शुरू करना चाहिए ना। बोले नहीं क्योंकि हम रहते नहीं सुबह। जो लोग नहीं है आज आएगा तो जो लोग नहीं है आज आएगा जब ना একবার জোরে উলু দিয়ে দিন তো, উলুধ্বনি দিন। सुनना लेने पर कुर्सी बैठता, प्रिय बैठता, तो प्रणामी देता, कितना फायदा था। 5 लोगों के संग ऊपर बचता हूँ, अनेक लोगों के संग नीचे बचता है। प्रणामी मिलता कहा अच्छा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कनक जलदगात्रो राधिका भर्गद गदयाद्वाचा याचे निपत्तभुवि दण्डगतौ विभटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अंगसबलिमच्छटारि मन्दीकृत जाड्डं जागुडरोचिषं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिरामोदरं राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्येयें दामोदरम्। भक्ताविहीन अपराधलक्षये चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज
ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तदनंतर उपस्थित चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, गुरु भाई श्री परिव्राजक महाराज, श्री जनार्दन महाराज, श्री हरिजन महाराज, श्री गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज, परमार्थी महाराज, श्रीमान भारती महाराज, जयदेव बाबाजी महाराज, प्रद्युम्न बाबाजी महाराज आदि समस्त वैष्णव এবং বৈষ্ণবীগণকে যথাযোগ্য প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন। সন্ধ্যের পাঠে দেখলাম তো পুরো প্যাকটা বাইরে পর্যন্ত লোক বসে আছে। আর এখন কোথায় কি পরিক্রমায় গিয়েছে নাকি? বাবা একাদশী খাইয়েছেন না পকোড়া চাটনি, এত তাদের ঘুম ভাঙে? খালেও দোষ আর না খালেও দোষ, যত দোষ নন্দ ঘোষ। হরে কৃষ্ণ। श्री दामोदर अष्टक नंबर श्लोक। नमो देव दामो गदानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि विष्टाति दिनं बतानु गृहानि समामोग मेदंसी दृश्य। मायदेरके निवेदन আপনারা এখন বসুন, পাঠের পরে দ্বাদশীর প্রণামী দিবেন। পারণের সময় সূর্যোদয়ের পর 9:29 পর্যন্ত আছে, এই জন্য এখন বসুন আর শুনুন। আমার কাছে দুটো প্রশ্ন এসেছে। একটা হলো দ্বাদশী দিন তুলসী জল দেওয়া চলবে কি চলবে না, আর একটা প্রশ্ন দ্বাদশীতে তুলসী চয়ন চলবে কি চলবে না। দুটো প্রশ্ন এসেছে আমার কাছে, ওটাকে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। যেমন মায়েরা যখন অপবিত্র হন তখন রান্নাঘরে যাওয়া অর্চনা সব নিষেধ থাকে। শাস্ত্রে বর্ণন আছে দ্বাদশী দিনে তুলসী দেবী রজস্বলা হন, এই জন্য ছুঁতে নাই। যদি এমন কোনো সময় হয় অত্যন্ত প্রখর রৌদ্র, যেমন মথুরা বৃন্দাবনে হয়, শুকিয়ে যাচ্ছে গাছ, তখন অগত্যায় দিতে হয়, না হলে না দেওয়াই ভালো। তো মায়েরা দিবেন না কেউ। একবার প্রণাম বললাম তো একটু বসুন চুপচাপ। বললাম চুপ করে বসুন, পাঠের পরে এসে যত প্রণাম করবেন প্রণামই দিবেন। এখন চুপচাপ বসুন। এই জন্য দ্বাদশী দিনে শাস্ত্রে জল দেওয়া নিষেধ করা আছে। जैसे माताएं अपवित्र होती है उस समय रसोई बनाना, ठाकुर जी की सेवा करना सब निषेध है। घर में कोई है नहीं, अकेली है, पति पर 2 बच्चे, क्या करेंगी? बाध्य होकर करना पड़ता है। ऐसे ही द्वादशी के दिन महीने में 2 बार तुलसी देवी अपवित्र रजस्वला होती है, इसलिए उस दिन पानी देना उचित नहीं, छूना भी उचित नहीं। यदि कोई उपाय नहीं है, इतने गर्म, तो एकादशी दिन रात को दे दीजिए। यदि भूल गई सूख रहा है, उठा के छाया में रख दीजिए। कोई उपाय नहीं तो पानी दीजिए, लेकिन माताएं न दे, द्वादशी कोई भी न दे तो ठीक है। अब तुलसी चयन কোন দিন নিষিদ্ধ? শাস্ত্রে বলা হয়েছে তুলসী পূর্ণিমা অমাবস্যাঞ্চ দ্বাদশং রবি সংক্রমে তৈলাভঙ্গে তথা স্নাত মধ্যাহ্নংসি সন্ধ্যায় অশুচ্চ শৌচ কালে চ রাত্রিবাসা নিতে তথা তুলসী যেত ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরে শির। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তি স্নান না করে গায়ে তেল লাগিয়ে দুপুর বেলায়, রাত্রি বেলায়, সন্ধ্যা বেলায়, সূর্য অস্তের পর তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ।
আর বিশেষ করে যদি অন্যদিন তুলসী তো ভুলে যায়, দ্বাদশ দিন তো কোনো ক্রমে তুলসী স্পর্শ নিষিদ্ধ, তুলা নিষিদ্ধ। আর অন্য দিন পূর্ণিমা হোক, অমাবস্যা হোক, সংক্রান্তি হোক, রবিবার হোক, ভগবানের সেবার জন্য সামগ্রী চয়ন করা যায়, কিন্তু দ্বাদশ দিনে একদম না। করলে কি হবে? তুলসী যেতু ছিন্দন্তি তে ছিন্দন্তি হরে শিরঃ। যেমন কারো গলা কাটলে যেমন অপরাধ হয়, দ্বাদশী দিনে তুলসী চয়ন করলে বিষ্ণু শিরচ্ছেদন করার সমান মহাপাপ, মহাপরাধ হয়। এই জন্য তুলসী দ্বাদশ কোন ক্রমে চয়ন চলবে না। तुलसी कब कब चयन निषिद्ध है? शास्त्र में बताया पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति। जैसे पौष पार्वण पौष संक्रांति, ऐसे ही महीना में एक बार संक्रांति होती है। शरीर में तेल लगाकर, तेल मालिश कर, स्नान न करके दोपहर के समय, रात के समय, सूर्योदय के बाद शाम के समय तुलसी नहीं चयन करना है। द्वादशी छोड़ करके और दिन पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार, संक्रांति श्री कृष्ण की सेवा के लिए वृंदा देवी के पास क्षमा मांग के चयन किया जा सकता है, किंतु द्वादशी दिन में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। करने से क्या होगा? जैसे तुलसी ये तो छिन्दन्ति ते छिन्दन्ति हरे शिरः। भगवान के सिर काटने पर जैसे अपराध है, महापाप है, ऐसे द्वादशी दिन तुलसी चयन करने पर महापाप, महापराध होता है। इसलिए उस दिन तुलसी चयन नहीं करना है। বুঝতে পারলেন তো? এখন দেখুন 6 নম্বর শ্লোক। নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণু প্রসিদ প্রভু দুঃখ জলাব্ধি মগ্নম কৃপা দৃষ্টি বিষ্টাতি দিনং বতানু গৃহানে স্বমামগ্রমিধক দৃশ্য। সত্যব্রত মুনি স্তব করতে করতে ওনার আরো লোভ বাড়ছে। কি বলছেন? হে দেব, হে দামোদর, হে বিষ্ণু, হে অনন্ত, আপনি আমার প্রতি কৃপা করুন, প্রসন্ন হন। আমি সংসার রূপ দুঃখ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। সংসার রূপ দুঃখ সমুদ্র কি? পুনরপি জননম, পুনরপি মরণম, পুনরপি জননী জঠরে গমনম অথবা জননী জঠরে শয়নম। জন্ম মৃত্যু, জন্ম মৃত্যু, এতে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাকে প্রভু একটু কৃপা করুন। আপনি আপনার অমৃত রূপী কৃপা দৃষ্টির দ্বারা এই शरणागत আমাকে अनुग्रह करूं। अब स्तुति के प्रभाव से सत्यव्रत मुनि का लोभ बढ़ रहा है। आप काकुति मिनती प्रार्थना कर रहे हैं। नमो देव, पहले नमस्कार कर रहे हैं। हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मैं दुख रूपी समुद्र में हाबुडुबु खा रहा हूं। मेरा उद्धार का उस समुद्र से निकलने का कोई राह नहीं दिख रहा है। मैं आपका शरणागत हूं। आप कृपा करके मुझे इस समुद्र, संसार दुख समुद्र से उतार लीजिए। इतना तो कृपा करे प्रभु, मैं आपका शरणागत हूं। वो जो ये है ना, हम लोग माइक ले जाते हैं, वो ठीक है। যাও, যাও, ছুটে যাবে, দৌড়ে আসে, পড়ে গেলে উঠবে না। এই প্রকার স্তুতির দ্বারা ওনার সাক্ষাৎ দর্শনের ইচ্ছা হচ্ছে। দেখলেন কি একে কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করতে চাই, তার নাম সংকীর্তন করতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নাই। এই জন্য উনি কি করছেন? ভগবানের নাম নিচ্ছেন। দামোদর, অনন্ত, বিষ্ণু,
সব ভগবানের নাম। নাম সংকীর্তন ছাড়া দেখছেন কোনো উপায় নাই। তো কেউ বলতে পারেন তো কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, অন্য যুগের কি তাই? হ্যাঁ, কলিযুগের নাম সংকীর্তন সর্বপ্রধান, কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু সব যুগেই আছে। অন্য যুগে যুগধর্ম আলাদা আলাদা হলেও কৃতেযধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াম এয়তো মখৈ দাপরে পরিচর্যায়াম কলৌ সংকীর্ত কেশবম। এখানে কি বলা হয়েছে? সত্য যুগে যুগধর্ম ধ্যান, কিন্তু অর্চনও আছে, হবনও আছে, নামও আছে। ত্রেতায়াম যজতো মখৈ, ত্রেতা যুগে যুগধর্ম হবন করা, যজ্ঞ করা, কিন্তু ধ্যান কীর্তন ভগবানের অর্চন আর নাম সংকীর্তন আছে। আর দাপর যুগে ওই রকম একটা প্রধান, বাকি তিনটা আছে। এরকম সমস্ত যুগেই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরি বল। এখন শোনা যাচ্ছে? জোরে উনি দিয়ে দিন তো। খুব ভালো, খুব ভালো। আবার প্রথম থেকেই বলে দিচ্ছি, তুলসী গাছে দ্বাদশীতে জল দেওয়া চলবে কিনা, আর তুলসী চয়ন চলবে কিনা। যেমন মায়েরা প্রতি মাসে একবার অপবিত্র হন, ওই সময় ঠাকুরের সেবা করা বা রান্না করা নিষিদ্ধ, কিন্তু বাড়িতে কেউ নাই আর করতেই হবে, তখন অগত্যা কোনো উপায় নাই। তদ্রূপ তুলসী দেবী প্রতি দ্বাদশীতে রজস্বলা হন, এই জন্য ছুঁইতেও নাই, জলও দিতে নাই। আর তুলসী চয়ন করার নিয়ম কি, কোন কোন দিন চলে না? বলছেন পূর্ণিমা অমাবস্যাঞ্চ দ্বাদশাং রবি সংক্রমে তৈলভঙ্গ তথা স্নাত মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় অশুচ্চ শৌচ কালে চ রাত্রি বাসা নিতে তথা তুলসী যদি ছিন্দন্তি হরে শির। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী, রবিবার, সংক্রান্তি গায়ে তেল মেখে স্নান না করে অশুচি অবস্থায় আর রাতে যে কাপড় শুয়েন ওই কাপড় পরে, আর দুপুর বেলায়, সন্ধ্যাবেলায়, রাত্রেবেলায় তুলসী তুলতে নাই। বিশেষ করে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, রবিবার, সংক্রান্তিতে যে প্রয়োজন হলে বৃন্দাবনের ক্ষমা মেঘে তুলসী চয়ন করা যায়, কিন্তু দ্বাদশী দিন কোন ক্রমে চলবে না, চলবে না, চলবে না। করলে কি হবে? তুলসী যেহেতু ছিন্দন্তি হরে শিরঃ, যে তুলসী চয়ন করে ভগবানের গলা কেটে দিয়ে যেমন অপরাধ, ওই অপরাধ হয়। এই জন্য তুলসী দ্বাদশীতে নিষিদ্ধ। तुलसी में द्वादशी के दिन पानी क्यों नहीं लेना चाहिए? जैसे माताएं महीना में एक बार अपवित्र होती है, वृंदा देवी द्वादशी के दिन महीने में 2 बार अपवित्र होती है, एक दिन के लिए। इसलिए उस दिन तुलसी चयन एवं पानी देना छूना मना है। तुलसी चयन के लिए श्लोक बताया, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, रविवार, संक्रांति शरीर में तेल लगाकर दोपहर के समय, रात के समय, सांझ के समय, रात में सोए हुए, कपड़ा पहने हुए और अशुचि अवस्था में चयन नहीं करना है। रविवार, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या विशेष कारण से क्षमा मार्ग चयन किया जा सकता है, द्वादशी दिन बिल्कुल नहीं। अब छठवां श्लोक, ये देख रहे हैं हमारे सत्यव्रत मुनि, यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है हमें नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण के नाम ले रहे हैं। देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, ये सब। देखिए प्रभु
मैं संसार रूपी दुख समुद्र में हाबुडुबु खा रहा हूं। अब अपने कृपा रूपी अमृत की वृष्टि कीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। क्या नाम संकीर्तन के सिवाय कोई उपाय नहीं है? बहुत कुछ उपाय रहने पर भी नाम संकीर्तन सबसे सहजतम उपाय प्रत्येक जीवों के लिए। यद्यपि कलियुग के युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, तथापि प्रत्येक जीवों के लिए ये हरिनाम सहजतम उपाय है। अब उदाहरण तो ये समझा दीजिए। देखिए, सत्ययुग में जब गौज और ग्राह में युद्ध हुआ था, उस समय जो गज बना हाथी वो मरने के कागार पर आ गया। उनको मगरमच्छ खींच के अंदर ले जा रहा है। मगरमच्छ पानी में रहे और जमीन पर शक्तिशाली है, हाथी पानी में शक्तिशाली नहीं है, बाघ से पानी में शक्तिशाली नहीं है। खींच के ले जा रहे, इतना तक आ गया। एक कमल फूल देखा, उठा के नारायणाय नमः भगवान का नाम लिया। तब क्या हुआ? भगवान क्या क्या गरुड़ में सवार होकर के आके गरुड़ उठा लाया। और क्या किया भगवान ने? अहो, ये तो जो हाथी है ये तो मेरा भक्त इंद्रद्युम्न महाराज थे, जो जगन्नाथपुरी का, वो नहीं दूसरे। और ये भक्त का पैर पकड़ा, इसका पहले उद्धार करो। चक्र से जबड़ा काट करके उनको उद्धार कर दिया और हाथी को वैकुंठ गति दिया। देखिए, तो ये नाम संकीर्तन कारण। अब आइए त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र पिता का वचन निभाने के लिए जंगल में गए। 13 साल से अधिक बीत चुका था। अब कुछ महीने, चंद महीने बाकी रह गए थे। तब क्या हुआ? सीता का अपहरण हुआ। अब तो जिस सागर को लंघ सके ना बिना ही पुल के राम, खुद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। बताया क्या? भगवान मजरा पुरुषोत्तम रामचंद्र, उनको लंका चढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ा? समुद्र पुल बांधना पड़ा। हनुमान क्या किया? जय श्री राम नाम का सहारा ले, नाम कीर्तन कितनी महिमा दिखा रहे हैं। अब देखिए, और इधर जो पहले सत्यजुग दिखाया, जल डूबत गजराज पुकारो, आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो क्या हुआ? भगवान को पुल बांधना पड़ा और हनुमान जी केवल हरिनाम का सहारा लेकर के चले गए। हनुमान जो गए थे, वर्तमान समय में जो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक्स होता है, सबसे ये ऊंची छलांग, हाई जंप और लॉन्ग जंप में हनुमान इतना आज तक कोई नहीं कर सके। और उस समय भारत के टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था। देखिए, जो ब्रिज बनाया प्रभु राम ने, उसमें न कोई लोहा है, न स्टील है, न कोई सीमेंट है, न बजरपुर है, न बीच में कोई पिलर है। वर्तमान समय में पूरा विश्व के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सब इंजीनियर मिला के ऐसे बना सकते हैं? कतई नहीं। देखो स्वयं इंडियन टेक्नोलॉजी कितना एडवांस था। सत्य त्रेता द्वापर युग में भी हरिनाम का सहारा देखिए। जब द्रौपदी पर भीड़ पड़ा, अब कोई उपाय नहीं है, जब उनको विवस्त्र किया जा रहा था, अपने पहले हाथ से कपड़े को वक्षस्थल को आच्छादन किया, कुछ ना कर सकी। दांतों के तले टहनियों को दबा लिया, कुछ ना कर सके। तब क्या किया? हे गोविंद राख शरण, अब तो जीवन हारी। हे गोविंद राख शरण, परिणाम का सहारा लिया। क्या हुआ? साड़ी खींचे तो हरा दुशासन, साड़ी बढ़ाए शाम। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, साड़ी का कमी ना हो। देखिए तो
दुशासन के बाहुओं में 10,000 हाथी का बल था। कलयुग में किसी की मशीन की शक्ति नापना है हॉर्स पावर के द्वारा, उस समय एलिफेंट पावर के द्वारा शक्ति नापा जाता था। देखिए, हरि से बड़ा हरि का नाम। कलयुग में तो सब नाम देख ही रहे, फिर उदाहरण देता हूं। देखिए, श्रीमान महाप्रभु के समय जब महाप्रभु दक्षिण देश में गए, कुर्माचल से आगे बढ़ गए, एक कुर्मा विप्र जिनका नाम था वासुदेव, कुर्माचल कहने सब कुर्मा विप्र कहते हैं, उनका कोड़ था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। कीड़े गिर जाए तो उठा के, कहाँ जाएगा बेटा, इधर खाओ, आराम से रहो। वो जब आए 2 घंटा पहले महाप्रभु उधर से चल चुके थे। अब रो रो करके भगवान का नाम का सहारा लिया महाप्रभु का। तब क्या हुआ, महाप्रभु जब बिजली कम थी, सबसे भीड़ को चिपका आके उनका आलिंगन किया। देखिए नाम की महिमा। देखिए नाम की महिमा, इसलिए सब युगों में नाम की महिमा है। और एक उदाहरण दे रहा हूं, श्रीमान महाप्रभु ने बताया था, पृथ्वीते आछित नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम, है पृथ्वी पर्यंत आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। ऐसे शास्त्र में है, लेकिन हमारे गुरुवार जो बोलते हैं पृथ्वीते आछे, तो हम लोग यही बोलते हैं। तो हुआ क्या, और भक्तिवेदांत ठाकुर ने प्रेडिक्शन किया था, ऐसे एक दिन आएगा श्वेत काय कृष्ण का, ये गोरे चमड़े वर्ण चमड़े मिलकर हरि नाम कीर्तन करेंगे। देखिए हमारे परम गुरुदेव में से एक है, जिसका हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज मथुरा के सब्जी गौड़ उम्र में संन्यास प्रदान किया था, श्रील भक्ति स्वामी महाराज हरिनाम का पूरा विश्व को जय कर लिया। एक हरिनाम की महिमा है। দেখুন, এখন সত্যব্রত মুনি দেখছেন, যদি ভগবানের কৃপা লাভ করতে হয় তার নাম সংকীর্তনের আশ্রয় নিতে হবে, কোনো উপায় নাই। জন্য দেব দামোদর অনন্ত এসব বলছেন। কেবল সত্যযুগ, কেবল কলিযুগেই নয়, সব যুগেই হরিনামের মহিমা আছে। উনি বলছেন, প্রভু আমি সংসার রূপ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি, আপনি অমৃত রূপী কৃপা দৃষ্টির দ্বারা আমার উদ্ধার করে দিন। আপনি সব পারেন, অনন্ত, সব কিছু করতে পারেন, এটাও তো করে দিন। এমন কি নাই আপনি করতে পারেন না, আমি তো আপনার শরণাগত, আপনি শরণাগত বৎসল। যদি আমায় কৃপা না করেন তাহলে আপনার শরণাগত নাম বৎসলে কলঙ্ক লাগবে। আপনি কি চান জগতে আপনার অপযশ হোক, কলঙ্ক হোক? কেউ তো চায় না, তাহলে আপনিও চাইবেন না, আমাকে উদ্ধার করে দিন, তাহলে তো হয়ে গেল। বলছেন কেবল আইন নামের সাহারা নিচ্ছেন, সাহায্য নিচ্ছেন। কেবল কলিযুগেই নয়, সমস্ত যুগেই হরিনামের মহিমা আছে। যদ্যপি 4 যুগে আলাদা আলাদা 4টা যুগধর্ম ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সব যুগেই এর মহিমা আছে। যেমন উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম, যখন গজগ্রাহ মানে হাতি আর কুমিরের যুদ্ধ হচ্ছিল, যখন দেখলার কোনো উপায় নাই, হাতি কি করলেন, এরা কমল ফুল পেয়েছেন, পেয়ে এটা নিয়ে বলছেন নারায়ণায় নমঃ, পুরা নমঃ বলতে পারলেন না। ভগবান কি করলেন, এসে উদ্ধার করলেন। জল ডুবত গজরাজ পুকারে আয় আধে না, আধা নাম এসে তবে উদ্ধার করে দিলেন। ত্রেতা যুগে দেখুন, যখন ভগবান মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্র নিজের পিতার কথা সত্য করার জন্য উনি বনে গিয়েছিলেন। বনে 13 বছরের বেশি অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর কয়েক মাস বাকি ছিল। সীতা দেবীর অপহরণ হয়ে গেল। তখন ভগবান রামচন্দ্রকে লঙ্কায় আক্রমণ করার জন্য সমুদ্রের উপরে পুল বানাতে হলো, ব্রিজ বানাতে হলো, যাকে আপনারা ফ্লাইওভার বলতে পারেন। আর হনুমান কি করলেন, আগে তো হনুমান সংবাদ নিয়ে এলেন, বলছেন জিন সাগর কো লং সকে না बिना ही पुल के राम, खुद गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। যেই সমুদ্রকে ভগবান ব্রিজ ছাড়া পার করতে পারলেন না,
হনুমান কি করলেন? রামের নামের সাহারা নিলেন, জয় শ্রীরাম লাভ দিলেন, এইটি ওপারে চলে গেলেন। বর্তমান সময়ে যে কমনওয়েলথ গেম হয়, অলিম্পিক্স হয়, বিভিন্ন এশিয়ান গেমস হয়, ইউরোপিয়ান গেমস হয়, ওখানে হাই জাম্প লং জাম্পের ব্যবস্থা আছে। হনুমান একটা হাই জাম্প লং জাম্প দিয়েছেন, না ভূত না ভবিষ্যৎই, আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে না, করতেও পারবে না। রেকর্ড হয় ভাঙার জন্য, কিন্তু এই রেকর্ড হনুমানের কেউ ভাঙতে পারবে না। ওই সময় ভারতের টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং কত অ্যাডভান্স ছিল। ওই ব্রিজ বানানোর জন্য ভগবান রামচন্দ্র কোনো কি করেন নাই, কোনো লোহা ব্যবহার করেন নাই, কোনো সিমেন্ট, কোনো বালি, কিছু না, মাঝখানে কোনো পিলারও দেন নাই। কিভাবে হলো? এই হনুমান আদি কি করছেন? ভয়ের নাম নিচ্ছেন, পাথর রাখছেন, পাথর জয়েন্ট হয়ে ভাসছে। ওই নামের মহিমা। আর টেকনোলজি কত অ্যাডভান্স। দাপর যুগে যখন পাশা খেলাতে পাণ্ডবগণ হেরে গেলেন, দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করে দুর্যোধন নিজের কোলে বসাবে ঠিক করেছেন। আদেশ দিলেন নিজের ভাই দুঃশাসন, যার শরীরে 10,000 হাতির বল ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা কোনো মেশিনের তার শক্তি মাপার জন্য হর্স পাওয়ার বলা হয়, 5 হর্স পাওয়ার, 10 হর্স পাওয়ার, তখন হাতির শক্তি দ্বারা মাপা হতো। আর দ্রৌপদী একটা অবলা নারী, আর দুঃশাসন 10,000 হাতির বল শরীরে আছে। কি হলো? দ্রৌপদী নিজের লজ্জা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করলেন। প্রথমে হাতের দ্বারা বক্ষস্থল আচ্ছাদন করলেন, পারলেন না। দাঁতের মাঝখানে কাপড়ের আঁচলটা ধরলেন, তাও পারলেন না। তখন কি করলেন? সব কিছু ছেড়ে দিয়ে হাত উঠে বললেন, হে গোবিন্দ রাখ শরণ তৌ জীবন হারি। নামের সারা নিলেন, শাড়ি খেঁচে তো হারা দুঃশাসন, শাড়ি বড়ায়ে সাম। দুঃশাসন শাড়ি টানতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেলেন, শাড়ির কম হলো না। দেখুন ওই সময় ভারতের টেকনোলজি কত অ্যাডভান্স ছিল। বর্তমানে আমরা ফোন দ্বারা এই পৃথিবীর এক প্রান্ত অন্য কোথাও মেসেজ পাঠিয়ে দিই। আর যেমন প্রথম কম্পিউটার আসে, একটা থেকে আরেকটা ফাইল ট্রান্সফার জন্য তার লাগাতে হয়, তখন কিছু দরকার নাই। এখন যে ফাইল যাবে কেবল সফট কপি যাবে, হার্ড কপি যাবে না। আর ওখানে কি হলো? সফট কপি, হার্ড কপি। কৃষ্ণ কোথায় ফ্যাক্টরি লাগালেন, কাপড় আসতে দেখতেই পাচ্ছে না। দেখুন কত অ্যাডভান্স ছিল ভারতের টেকনোলজি। কেন সকলে ভজন করত আর সকলে নাম করত, হরিনামের সাহারা নিত। এখন ওইসব গিয়ে চুল্লায় আমরা বিদেশি হতে যাচ্ছি, এই জন্য আমাদের দুর্দশা এরকম। तुमने देखलन कि नाम के सहारा से एक उपाय नहीं है, और वो क्या चाह रहे हैं? वैदिक भक्ति के फल को ग्रहण करना स्वीकार पहले कर दिया, रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम वही चाह रहे हैं। जैसे क्या चाहे? रागानुगा भक्ति का प्रेम ही चाहिए। कौन खुलो श्लोक, जैसे साथी नक्षत्र का पानी पीते हैं, बोलते हैं बीरचयमयी दंडम दीनबंधु दयाम्बा। কে বলছেন? কে? কাতক পাখি বলছে, বীরচয়ময়ী দণ্ডম দীনবন্ধ দয়াম্বা গতিদিন ভবত কাচিদন্ন মমাস্তি নিপতত শতকটি নির্ভরম্বা নবাম্ব সদপি কিল পয়োগস্তিয়তেই চাতকে না। চাতকবাহী কখনো মুখ নিচু করে জল খায় না। नदी আছে, समुद्र আছে, खाल बिल আছে, कहीं भी पानी नहीं पिएंगे। कोई बोलते है तुम्हारा प्यास इसलिए नहीं पी रहे हो, बोले छाती फाड़ के दिखाना संभव दिखा देता। और 27 नक्षत्र है, उसको पानी नहीं पिएंगे, केवल 27 में से जो स्वाति नक्षत्र उसी का पानी पिएंगे। बोले विरचय नदी, तुम ऊपर में मुख करके फटिंग जल चिल्ला रहे हो, बाज गिरने दो। हे प्रभु বিরচয়ী দণ্ডম দীনবন্ধু দয়াম্বা, আপনি দীনবন্ধু, আপনি দয়া করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু আমি শতকোটি বজ্র পড়ুক, কিন্তু আমি ওই সাতিনের জল ছাড়া কোনো জল পান করব না। তো ভক্ত কি বলছেন? আমি চাই, কি চাই? কেবল রাগানুগ ভক্তি প্রেম চাই।
विशेष करे राधा कृष्ण प्रेम को छोड़कर क्या चाहिए? राधा जी का पाल्यदासी भाव चाहिए। पाल्यदासी किसे कहते हैं? पाल्यदासी सचा प्रोक्ता परिपाल्ला प्रियम वदा या मनोवित रूपेण सा परिचारिका। पाल्यदासी, राधिका जी के पाल्यदासी, इसका डेफिनेशन क्या है? पाल्यदासी सचा प्रोक्ता, उन लोगों को ही पाल्यदासी कहा जाता है। परिपाल्ला प्रियम वदा, जिन लोगों को श्रीमती राधा ठाकुरानी विशेष रूप में पालन पोषण करती हैं और बहुत मधुर भाषिनी है। या मनोवृत्ति रूपे न छाच पाल्यदासी परिकीर्तिता, और किया सब समय राधिकार सेवा का किं करोमी अहम किं करोमी अहम किं करोमी, एक सेवाई रहे कि सेवा करबो जोना किं करी और এই জন্য রাধিকা পরিপালন করেন বলে পাল্যদাসী। ওই ভাব চাই, কিছু চাই না। এটা কি হবে? আনুগত্যমী সেবার দ্বারা। এই জন্য কি করতে হবে? এই পাল্যদাসী জন্য প্রাণ সখী এবং প্রিয়নম সখী আনুগত্য করতে হবে। সখী 5 प्रकार, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी। इन 5 में से नित्य सखी एवं प्राण सखी को मंजरी या पाल्यदासी या भवल्लासती कहा जाता है। इन 5 में से ये नित्य सखी और प्राण सखी मंजरी है। नित्य सखी से प्राण सखी का और महिमा अधिक है। उनके अनुगत्य में प्रिय नर्म सखी के, प्रिय नर्म सखी के क्यों? जो ललिता विशाखा अष्ट सखी, इनको प्रिय नर्म सखी कहा जाता है। जितने मंजरिया है उन लोगों के अनुगत्य में सेवा करते, इसलिए हमें प्रिय नर्म सखी एवं प्राण सखी अनुगत्य स्वीकार करके करना पड़ेगा, तभी संभव। ये अनुगत्य में ही दिखा रहे हैं। এখন দেখুন, উনি আগেই বৈদিক ভক্তির যে ফল তাকে মানা করে দিয়েছেন। রাগানুগা ভক্তির দ্বারা যে প্রেম, ওইটাই চাচ্ছেন, অন্য কোনো চাচ্ছেন না। যেমন চাতক পাখি বলে জল খাবো তো 7 নক্ষত্রের জল খাবো, অন্য নক্ষত্রের জল খাবো না। ওই 7 নক্ষত্রে যখন সংযোগ থাকে, ওই সময় যে বৃষ্টি হয়, ওই দিনের বৃষ্টি পান করে, অন্য বৃষ্টি পান করে না। কেউ বলছে তোকে পিয়াস লাগে নাই, পিপাসা লাগে নাই, যেন খাচ্ছি জল খাচ্ছিস না, বা ছাতি ফেলে দেখানোর সম্ভবত দেখিয়ে দিতাম। চাতক পাখি মুখ নিচু করে, ঠোঁট নিচু করে জল খাবে না। নদী, নালা, পুষ্করিণী, সমুদ্র কোথাও করে জল খাবে না, কেবল 7 নক্ষত্র উপর মুখ করে। যদি বজ্র পড়ে আবার পড়তে দাও। বিরচনী দণ্ডম দীনবন্ধু দয়াম্বা, ভগবান প্রার্থনা যে প্রভু আমি দিনের বন্ধু, আপনি আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কৃপাও করতে পারেন, আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন। যদি শতকোটি বজ্র দেওয়া প্রাণ নাশ করেন তাও ভালো, আর যদি প্রাণ জল দিয়ে আমার জীবন রক্ষা তাও ভালো, যা করবেন তাই ভালো। সদাপিস্তুয়তেই চাতকে ন, চাতক কেবল ওই সাথে সাথে পানি প্রার্থনা করে। এরকম আমি কি চাচ্ছি? রাগানুগা প্রেম চাচ্ছি, বৈদিক ভক্তির দরকার নাই। যেন কি করতে হবে? আনুগত্যময়ী প্রার্থনা আর নাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন দেখালো আনুগত্যময়ী কি? প্রিয় প্রাণ সখী এবং প্রিয় নর্ম সখীর আনুগত্যে করতে হবে। কেন? সখীগণ 5 প্রকার, সখী, নিত্য সখী, প্রাণ সখী, প্রিয় সখী, প্রিয় নর্ম সখী। এই 5 সখীগণের মধ্যে নিত্য সখী এবং প্রাণ সখী রাধার মঞ্জরি বা রাধিকার পাল্যদাসী, ইনাদের রতিকে ভাবল্লাসতী বলা হয়। এই জন্য কি করতে হবে? আমাকে ওই প্রাণ সখীর আনুগত্যে। নিত্য সখী অপেক্ষা প্রাণ সখীর বৈশিষ্ট্য অধিক। আর প্রিয় নর্ম সখীর কেন? যত সমস্ত মঞ্জরিগণ প্রিয় নর্ম সখীর আনুগত্যে থেকে যুগল কিশোরের সেবা করার জন্য দুজন আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। ভজন ছেড়ে দিন, জাগতিক জগৎ আনুগত্য স্বীকার করতে হয়, বিনা আনুগত্য কিছু হবে না। যদি আনুগত্য ছাড়া হয়ে যেত, স্কুল কলেজে যান কেন? বই তো পাওয়া যায়, গুগল দেব আছে, যান ওখানে গিয়ে ডাক্তার হয়ে যান। কি করবেন? অপারেশন করতে যাবেন, 4 ধামের যাত্রা করিয়ে দিবেন। 4 ধাম যাত্রা জানেন আপনারা কি?
हाँ, चार व्यक्ति एक कंधे पर चढ़ रही यात्रा है। बोलो हरि हरि राम नाम सत्ता बोलने खराब लगे, चार धाम यात्रा, बाबा हमारे चार धाम यात्रा करो। अच्छा, इसलिए सबका अनुगत्य डॉक्टरी पास करने से नहीं होगा, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के अंडर में कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉयर में भी ऐसे ही है, सब विषय में ऐसे ही है। इसलिए स्कूल में अनुगत्य स्वीकार करने को सीखेगा कैसे? इसलिए सब स्थानीय पर अनुगत्य धर्म है, दिखा रहा अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। दिखा रहे हैं कि देखाচ্ছেন একজন अनुगत्य धर्म स्वीकार करते হবে। बिना अनुगत्य করে আমরা আগে ভজনে অগ্রসর হতে পারবো না। ভজনের কথা ছেড়ে দিন, পৃথিবীর কোনো বিষয়ে যদি আমরা আগে অগ্রসর হতে চাই, উন্নতি করতে চাই, আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। পড়াশোনা স্কুলে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। বলে আমি পড়বো না, আপনি পড়ুন না করুন, কোর্টে যান না যান, প্রত্যেককেই জন্ম থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একবার না একবার ডাক্তার যেতেই হয়। ওই ডাক্তারকে কি করতে হয়? আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। ডাক্তারি যখন পড়ছে তখন আনুগত্য স্বীকার করছে প্রফেসরের, প্রিন্সিপালের। পরে ডাক্তারি পাস করার পর কোন এক্সপার্ট ডাক্তার আনুগত্যে প্র্যাকটিস করতে নাহলে হবে না। সব জায়গায় আনুগত্য ধর্ম আছে। উনি কি করছেন? আনুগত্য ধর্ম স্বীকার করার জন্য দেখাচ্ছেন, আর নাম সহিত দুটো দেখালেন। আবার এখানে দেখাচ্ছেন যে যখন রাসের সময় গোপীগণ কখনো কৃষ্ণকে বলেছিলেন অঘরিপু যুগ্মি ভুয় নৃত্য করু ময়ৈব। गोपिया कृष्ण से कही थी, हे अघासुर के शत्रु, केवल मेरे साथ एक साथ नृत्य करो। कृष्ण बता तथास्तु। वो समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। रास के समय क्या किया? कृष्ण सबके साथ नृत्य कर रहे थे। कृष्ण समस्त गोपियों से कहते, देखो मैं सबसे तुम्हें ही प्यार करता हूं। सबके सामने अलग अलग नहीं तो कृष्ण का पोल खुल जाएगा। सब गोपियां बोले ठीक है, मुझे ही प्यार करते हैं। जब रास शुरू हुआ और दयोर तयोर मध्य दयोर दयो, इसका अर्थ क्या है? दोनों गोपी के बीच में कृष्ण है, किंतु इसका अलग दिखा रहा हूं। ये क्या चल रहा है? गोलाकार में नृत्य। देखो दो गोपी एक कृष्ण नहीं, दो कृष्ण के बीच में एक गोपी है। देख लीजिए, ऐसे गोलाकार है ना। जब दो कृष्ण के एक गोपी थे, दोनों गोपी के बीच में कृष्ण, फिर एक गोपी छोड़ दो, एक कृष्ण गोपी फिर कृष्ण। दो अर्थ है, दो गोपी के बीच में कृष्ण है अथवा दो कृष्ण के बीच में एक गोपी है। इसलिए साधु संग देखिए, तो उसमें गोपियों का हो गया सौभाग्य मद हो। मेरे जैसे कोई सौभाग्यवती जगत में है ही नहीं। राधिका दिए झूठे मक्कार लावार, मतलब मुझे सबसे प्यार की निशानी है। मेरे साथ जो व्यवहार सब गोपी वही व्यवहार है। अंतर्धन हो गई। जब राधिका ही नहीं है, रास किस लिए? कृष्ण भी अंतर्धन हो गए। अब गोपियां कृष्ण से कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कृष्ण को चरण चिन्ह सब लोग पहचानती हैं, देख के समझ गए। तो बोले अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम अनयद्रह। बताया निश्चित रूप में ये गोपी कृष्ण नारायण को भी सेवा की है, जिसके कारण हमारे श्याम सुंदर इसी लड़की को लेके चले गए। तो कृष्ण चरण चिन्ह के बीच में एक और चिन्ह देखा, थोड़ा छोटा, समझ गए लड़की की। ललिता विशाखा रूप मंजरी आदि सब और भी बहुत खुश है, क्योंकि राधा जी की सेवा करती है लोग, पहचान लिया। वही बोल रहे अनया राधितनुनम। इसका नाम अवहिता, मन के भाव को गोपन करके या छिपाने के कोशिश को अवहिता कहते हैं। अवहिता कह रही है, लोग समझ नहीं रहे।
क्या सचमुच कृष्ण बहुत से थे या एक कृष्ण थे? तो ये बताया कविराज गोस्वामी ने, बहुविध मूर्ति जैसे ही लड़ा से बहुत मूर्ति हुई। और रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कृष्ण एक थे। तो कविराज गोस्वामी रूप गोस्वामी जानते नहीं है, हमसे करोड़ों गुण अधिक जानते हैं। तो ऐसे क्यों बताया? कविराज गोस्वामी राधा जी के कस्तूरी मंजरी है, साधारण नहीं, और महाप्रभु नित्य परिकर है। देखा आने वाले कलियुग में लोगों का बुद्धि इतना घट जाएगा, यदि बोले कृष्ण एक तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए दिखा दिया ऐसे। तो उसमें रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण के अनंत गुणों में से गुण है दक्ष। इतने स्पीड से नृत्य कर रहे हैं, लगता है कि सबके साथ एक साथ नृत्य, लेकिन इतना स्पीड, और ये भी संभव है? हाँ है। जब देश में कंप्यूटर नहीं आया था पृथ्वी में, आपको गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरने के लिए हाथ में घुमा करके धीरे धीरे भरता था। इस समय कब एक सेक्शन नंबर 2-3 सेकंड में आ जाता, पता ही नहीं चलता है। तो उनको बनाने वाले का दिमाग कितना तेज होगा, कितने स्पीड से नृत्य कर से, इसका गुण का नाम दक्ष। तब क्या किया? फिर देखा कृष्ण हमारे प्रियतम और गहरी वन में चले जाए, कष्ट होगा। वापिस आए, आकर के जयति तेधिकम जनमना ब्रज श्रयत इंदिरा सदत्रहि दैत वृषता दीक्षुता बका स्तैधृता सब तन विचिन्नते तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवीडितम कल्मषापहम सबल मंगलम श्रीमनाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूविदा जना। जब ये नाम कीर्तन कर रहे, कृष्ण का रहा नहीं गया, प्रकट हो गए, इसलिए नाम के सहारा ले रहे हैं। এখানে কি দেখালেন? আনুগত্য স্বীকার, নাম সংকীর্তন। এই নাম কীর্তন এবং আনুগত্য স্বীকার করার জন্য কি হলো? কৃষ্ণ রাস্তা সমাজে অন্তর্ধান হয়ে গেছিলেন। সব গোপীগণ কৃষ্ণ সে প্রার্থনা করেছিলেন কি আমার সঙ্গে আপনি নৃত্য করুন। কৃষ্ণ তথাস্তু। কৃষ্ণ সমস্ত গোপীগণকে পৃথক পৃথক ভাবে বলতেন, আমি তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, সকলের সামনে নয়, কৃষ্ণের চালাকি ধরা পড়ে যাবে, জন্য আলাদা আলাদা বলতেন। তো কি হয়েছে? যখন রাস হচ্ছে, রাসে কৃষ্ণ কি করছেন? সমস্ত গোপীর সঙ্গে নৃত্য করছেন, আর রাধিকার সঙ্গে। গোপীগণ ভাবছে আমার মতো সৌভাগ্যবতী জগতে কেউ নাই। আরেকজন সে নাচছেন, দেখতে পাচ্ছে না, বুঝতেই পারছে না, রাধিকা সব দেখেছেন। বলছি তো মিথ্যাবাদী, প্রতারক, এর সঙ্গে তো কি করবেন, যা আমি থাকবোই না, অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। আর যখন রাধিকাই নাই, কৃষ্ণ অন্তর্ধান হলেন। সবাই কৃষ্ণকে খুঁজছেন। কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন সকলেই জানেন। কৃষ্ণের ডান পায়ে বুড়াউল নিচে চক্র আছে, মধ্যম আঙ্গুলের নিচে আছে কমল ফুল, ওর নিচে আছে ধ্বজ মানে পতাকা, গোড়ালির পাশ আছে অঙ্কুশ, বুড়া আঙুলের পায়ের জয়েন্ট আছে জব, কোড়া আঙুলের নিচে আছে অঙ্কুশ, মাঝখানে সোজাটা যাচ্ছে দ্বিতীয় আঙুলের প্রতি, একে বলে ঊর্ধ্বরেখা। চক্রের নিচে আছে ছত্র, গোড়ালিতে অষ্টকোণ, চারদিকে চারটা স্বস্তিক, পিছনে জম্বুফল। বাঁ দিকে বুড়া আঙুলের নিচে আছে শঙ্খ, মধ্যম আছে অম্বর, শঙ্খের নিচে ধনুষ, তার মাঝখানে একটু নিচে আছে গরুর খুর, তার নিচে ত্রিভুজ, ত্রিভুজের চারদিকে চার কলস, তার নিচে অর্ধচন্দ্র মাছ। এই প্রত্যেকটির একটা একটা সিগনিফিকেন্স আছে, কৃষ্ণ কেন ধারণ করেন, এর চিন্তন করে খুব লাভ হবে। দেখুন তো কৃষ্ণের চরণ চিহ্ন বুঝতে পেরেছে। আবার কৃষ্ণের চরণ চিহ্নের মাঝে মাঝে একটা ছোট্ট চরণ চিহ্ন, কৃষ্ণের চেয়ে একটু ছোট, আর তো সুন্দর সুন্দর চরণ চিহ্ন। সব গোপী বলছেন এই মেয়েটা কে, যাকে কৃষ্ণ আমরাকে ছেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, একা নিয়ে যাচ্ছে? নিশ্চিত নারায়ণ অনেক সেবা করেছে। ললিতা বিশাখাদি ওনাদের গন্ডা বুঝতে পেরেছেন, রাধিকার চরণে সেবা করেন। তো ওখানে কি বলছেন?
ওটা নয়, ওই বলছে যে নারায়ণ খুব সেবা করেছেন, জানেন, কিন্তু ওটাকে ঠকাচ্ছে। যে কৃষ্ণের চরণ চিহ্নের কথা বললাম, ভাগবতের টিকাতে ব্রহ্মা নারদকে বলছেন, যদি কারো পায়ে এই কৃষ্ণ এতগুলো চিহ্ন 2টা বা 3টা থাকে, জানেন ভগবানের অংশ অবতার, কোনো না কিছু গুণ আছে। আপনার পায়ে দেখুন, যদি কারো চিহ্ন থাকে তাহলে আমি প্রণাম করে নেব, মাথায় নেব। দেখে নিন, যদি কারো আমাকে জানাবেন। দেখুন, দেখে নিন সবাই, না হয় পরে ঘরে গিয়ে দেখবেন চুপচাপ, এখন দেখবেন না, সবাই হাসবে। কিছু না থাকলে তখন বলবে দেখো কিছু নাই। তখন কি হলো, বললো বলছেন কৃষ্ণ অনেক ছিলেন, দয়ের মধ্যে দয় দয়, দুজনের গভীর একজন কৃষ্ণ। এর অর্থ কি, দুজন গোলাকার হয়ে নৃত্য হচ্ছে তো বৃত্তাকারে, দুজন গোপীর মধ্যে একজন কৃষ্ণ, আবার দুজন কৃষ্ণ মধ্যে একজন গোপী, দুটোই এখানে প্রযোজ্য। টিকাগ্রহণ দেখিয়েছেন। আবার বলছেন কি, ওখানে নৃত্য করলেই করলেন, আবার বলছেন কৃষ্ণ এক চেয়ে অনেক ছিলেন, বলছে এক ছিলেন। রূপ গোস্বামী বলছেন, তো কবিরাজ বলছে অনেক ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী কেন? কবিরাজ গোস্বামী দেখলেন কলিযুগে আমাদের এত মন্দ বুদ্ধি হবে কি আমরা এইসব বুঝতে পারবো, এই জন্য উনি লিখেছেন। যেমন এখন এমন হয়েছে, বলে কি ছিনু কি হলু রে বাবা, একটা কীর্তন মোবাইল না ছাড়া করতে পারবো না। ভাগবা অক্ষর মহামন্ত্র আমাদের মনে আছে, আর সব মোবাইল না হলে হবে না। কিছু হলু রে বাবা জানেন? আমার গুরু ভাইটা উদাহরণ দিতেন, ছিল বামন গোস্বামী মহারাজ। আগে আমাদের দেশে অনেক নাটক হতো, যাত্রা হতো, এই নট্য কোম্পানি, অপেরা, সেবা কত রকম হতো না? যে নটি বিনোদিনী, ভানুবন্ধ, জমালে জীবন্ত মানুষ, কত কি হতো। এখন সব চুল্লায় গেছে, সব মোবাইলে দেখতে পাবেন সবকিছু। এমন কিছু নাই যে মোবাইলে পাবেন না। একটা খুব ধনী লোক একটা যাত্রা পার্টি শুরু করলো, করে সব বড় বড় প্লেয়ারদের নিয়ে নিল, আর তারা অন্য জায়গায় বেতন পেতে যাচ্ছে বলে অধিক বেতন দিব। সবাই চলে এলো, তো বলছে যা লাভ সব খরচ আমি করব, যা লাভ তার অর্ধেক আমি নেব, অর্ধেক তোমরাকে ভাগ করে দেব। ঠিক আছে। আর ভগবানের ইচ্ছাতে ওর যাত্রা খুব চলছে, প্রতিদিন 2টো করে শো। যা ওরা বেতন পাচ্ছে, বলে অন্য কোনো জেলাতে এত পেতাম না, এর চেয়ে অনেক কম পেতাম, খুব ভালো, খুব আনন্দ ওদের এত টাকা কেন দিব? কি করলো, 10 আনা 6 আনা করে দিল। আগে 8 আনা 10 আনা 6 আনা করে দিল। আর যে মালিক, ও যাত্রায় রোল করত, সীতার অনুসন্ধান যাত্রা চলছে, ও বেটা পাঠ করতে এসছে বড় বড় কোম্পানিতে, যাত্রা পার্টিতে প্রম্পটার স্টেজে বসে না, নিচে থাকে। ও হনুমানের নাম বেটা ভুলে গেছে। সীতাকে খুঁজতে কে গিয়েছিলেন? হ্যাঁ বলবেন তো, হ্যাঁ ও নাম বলবেন তো। ও বেটা নামটা ভুলে গেছে, হনুমানের অঙ্গদ না নল না নীল, কিছু বুঝতে মনে নাই। তো বলছে এখন কি করে, স্টেজে ঘুরছে খুব। তো ওর ভিতরে পাঠকরা বুঝতে, যারা প্লেয়ার, কিছু না কিছু হয়েছে বেটার আজকে। এখন কি করে, আজ জিজ্ঞেস করে অপমান, বলছে লাফ দিয়ে গাছে উঠে তার নামটা কি, তার নামটা কি, লাফ দিয়ে গাছে উঠে তার নামটা কি, তার নামটা কি, এর অর্থ বুঝতে পারছেন তো? তখন ভিতরে বলছে বেটা ভালো হয়েছে, আজ জব্দ হয়েছে বেটা। তো বলছে ভাগের সময় 10 আনা 6 আনা, আমরা জানি কি, আমরা জানি কি, টাকা ভাগের সময় 10 আনা 6 আনা করেছে, আমরা কি জানি। তো দেখলো তো এখন এদের কিছু করতেই হবে, বলে আজ থেকে ভাগ পাবে সমান সমান, আজ থেকে ভাগ পাবে সমান সমান। ভিতরে বলছে তবে তার নাম হলো বীর হনুমান, তবে তার নাম হলো বীর হনুমান। কি হলো, এর যাত্রাও ঠিক হয়ে গেল, ওদের টাকাও বেড়ে গেল। এই গুরু হইলে কিছু কি হনুরে বাবা, আগে ই করলো কটকানটা, তার 10 আনা 6 আনা করে দিল। এরকম আমরা কি হচ্ছিনু কি হনুরে বাবা, মোবাইল ছাড়া কীর্তন করতে পারবো না, এই অবস্থা হয়েছে আমাদের। কেবল মহামন্ত্র ভুলি নাই আমরা এখানে। আমি নিজের কথা বলছি, আমি কেউ বলবেন না আমি কাউকে কটাক্ষ করছি। তো বলছেন ধান কি করতে হবে, भागवत में
পরোক্ষবাদের কথা বলা হয়েছে। পরোক্ষবাদের দ্বারা প্রেমকে আস্বাদন সহজ হয়। ভাগবতে বলছেন পরোক্ষবাদা ঋষয় পরোক্ষং মমচ প্রিয়ম। ভগবান নিজে বলছেন পরোক্ষবাদাহা ঋষয়, ঋষিগণ পরোক্ষবাদী। ভগবান বলছেন পরোক্ষং চ মম প্রিয়ম, পরোক্ষ আমার প্রিয়। भागवत श्लोक नंबर 11, 21, 35 टीका में इसका वर्णन है। इसलिए मुझे परोक्ष করতে হবে। আবার বলছেন কি বলছেন नमोदेव दामोदरानंत विष्णु। दामोदर, 4 दामोदर के बारे में बताया। एक थे मां जसोदा ने बांधा था, एक दामोदर। दूसरा अर्थ क्या है, कृष्ण क्या किया, बीच बीच में इधर उधर चले जाते हैं, फिर राष्ट्र अंतर्धन हो गए। जब प्रकट हुए ब्रज गोपियां, ललिता के साथ कृष्ण से गठबंधन कर दिया था। जब कृष्ण अंतर्धन, राधिका अंतर्धन हो गई, मानसरोवर गई, फिर लोग गठबंधन कर दिया। तीसरा है कृष्ण राधा जी के पास अभिषेक के लिए आ रहे थे। चंद्रावली की सखी पद्मा उसका बहला ले जा करके राधा जी चंद्रावली से मिला दिया। जब इन लोगों को पता चला, रूप मंजरी आदि क्या किया, कृष्ण को बहला करके लाके राधा जी से मिला दिया, गठबंधन करा दिया। तीसरे नंबर। चौथे नंबर, हम जब जाएंगे कम्मवन, पास में गाठोली ग्राम है, सखिया कृष्ण और राधा कृष्ण गठबंधन करके शादी का कीर्तन करने लगी। राधा बोली क्या बात है, सब ऐसे क्यों, कोई भागने गई थे, बंधा हुआ है। 4 जगह के दामोदर कहा गया है। दामोदर 4 प्रकार বলা হয়েছে। মা যশোদা বেঁধেছেন, দাম মানে দড়ি, উদর মানে পেট, পেটে যার দড়ি বাঁধা আছে, এই একটা হলো দামোদর। আর একটা হলো কি, যে কৃষ্ণ যখন রাস্তায় অন্তর্ধান, রাধিকা অন্তর্ধান হয়ে যমুনা গলি হয়ে গেলেন মানসরোবরে, যখন কৃষ্ণের সঙ্গে আবার মিলন হলো, কৃষ্ণ ললিতা বিষয় কি করলেন না, রাধিকার গাঁট বন্ধন করে দিলেন যাতে পালাতে না পারে। তৃতীয় হলো রাধিকার কাছে কৃষ্ণ আসছিলেন, রাস্তায় একা আসছেন, চন্দ্রাবলী সখী পদ্মা নিয়ে ওনার সঙ্গে চন্দ্র সে মিলিয়ে দিলেন। যখন রূপমঞ্জরি আদি জানতে পারলেন, ওখান থেকে বিভিন্ন ছলনা করে নিয়ে এসে রাধিকা সে মিলালেন আর গাঁট বন্ধন করে দিলেন। চতুর্থ নম্বর, পাশেই গাঠলি গ্রাম আছে, এখানে সবজি মন্ডি, ওখানে গোপীগণ রাধা কৃষ্ণের গঠবন্ধন করে আর বিবাহের গান গাচ্ছেন। রাধি একই ব্যাপার, ললিতা সবাই গাচ্ছে, আলাদা চাচ্ছেন, দেন গঠবন্ধন। এই 4 জন্য 4 দামোদর। এখানে দেখালেন কি, ভগবানকে পেতে হলে কি করতে হবে, আনুগত্য স্বীকার, নাম সংকীর্তন আর পরোক্ষবাদ, এই কয়েকটি জিনিস এই শ্লোকে দেখালেন। আজ এই পর্যন্ত। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো। আজকে আপনাদের বিশ্রামের দিন। যদি কেউ রাধাকুণ্ডায় দর্শনে যেতে চান, যেতে পারেন, একা একা যাবেন না, सावधान जाबेन, पकड़ मार के सावधान थकबेन। आज आप लोगों का रेस्ट डे है, फिर कल फिर बड़ी प्रोग्राम है, इसलिए यदि कोई आसपास में दर्शन करना जाना चाहती हैं राधा कुंड में श्याम कुंड स्नान करना जा सकते हैं, लेकिन कलियुगा के बाद अभी नहीं। আর যারা তখন আসছিলেন প্রণামী দিতে দ্বাদশীর, এখন এসে দিতে পারেন। हरे कृष्ण। जो लोग द्वादशी पारण कुछ देना चाहते हैं या चाहते हैं, अभी आके दे सकते हैं। পাঠের সময় ডিস্টার্ব করলে ভালো লাগে না তো, আপনার দেখে আরেকজন আসবে, তাহলে পাঠ করবো কি করে? বুঝতে পেরেছেন তো? আমরা রাগি না, একটু রাগ না দেখালে ফোঁস করতে পারবেন নাই, রাগ না দেখালে আপনারা শুনবেন না। ওমা জননী পান্তে ভাতে আমানি, গরম ভাতে ঘি, তোমরা এরকম করলে আমরা পাঠ করবো।